Bueno, Dios les bendiga. God bless you. Gracias por el privilegio que me dan de poderles comunicar esta mañana. Thank you for the privilege that you're giving me to be able to share with you this morning. Y sí, damos gracias a Dios por este lugar. We thank the Lord for this place. Hay varios aspectos que todavía estamos terminando. There's a few aspects that we're still finishing up. Uno de ellos es el sonido porque se escucha bastante eco. One of those is the sound. We know that we can hear a lot of echo. Entonces, esperamos que los siguientes domingos ya vayamos terminando esos detallitos para que podamos tener un culto más ameno. We hope that that throughout for the next few weeks we'll be able to fix these things up so that we can have a service that is more soothing. Voy a comenzar hablando un poco de lo que dejamos el domingo pasado, que aunque no vine, We're going to talk a little bit about what we finished up talking about last week, even though I wasn't here. tuve una maravillosa equivocación. I had a marvelous mistake. Eso me pasa por no conectarme el mero domingo. This is what happened to me because I wasn't connected on Sunday. Tenemos nosotros, entre nosotros tres, tenemos el horario, el calendario de predicación. We have a service in between the three of us, calendario. the calendar for preaching. Y pues, no sé qué pasó, me confundí y empecé a preparar acerca del sermón pasado que And I Irving don't know había what predicado. happened, but I started to prepare for the sermon about last week. Y cuando estaba terminando, And when I was finishing it up, normalmente como yo preparo los sermones, termino con la introducción casi. and normally when I finish up the sermon, I finish with the introduction Y again. empiezo a pensar, bueno, voy a escuchar la prédica de Irving para ver cómo puedo conectarla. And I decided I was going to listen to the sermon that Irving preached last week so that I could connect it a little Y yo bit. digo, Irving predicó acerca de Pablo y yo preparé acerca de Pablo. And I said, Irving preached about Paul and I prepared my whole service about Paul. Pero me tocó, obviamente, preparar nuevamente, hice 2 mensajes. And so then I had to prepare a new message. I had to do 2 messages. Pero estoy muy emocionada de compartirles porque creo que eso me ayudó a llenar más. But I'm really excited to share it with you because I feel like this helps me to fill myself up even more with this. Así que voy a comenzar con una oración. So we're going to start with a prayer this morning. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das de compartir esta mañana. Father, I give you thanks for the privilege that you give us to share this morning. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de tener un nuevo edificio donde podamos reunirnos. Thank you for the privilege that you give us to have a new building where we can come together. Ayúdanos, Padre, a utilizar este lugar como un lugar de bendición, Padre. Help us, Father, to use this place as a place of blessing, Un lugar de restauración. a place of restoration, Un lugar donde podamos apuntar a la gente siempre hacia ti, Jesús. a place where we can point people always to you, Te Jesus. pido, Señor, que abres nuestro corazón a tu palabra I ask you, Lord, that you open our hearts to you this morning, to your word, y que tu Espíritu Santo nos guíe a través de este sermón. and that your Holy Spirit would guide us through this sermon. Gracias por tu misericordia. Thank you for your En el mercy. nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Entonces el hermano Rubén, So, Mr. Ruben, el domingo pasado estaba cerrando el tiempo de comunión de Santa Cena last week he was closing our time together with a communion talk. y me gustó escuchar que hizo una reflexión que nos llevó a reflexionar And I like to hear that he did a reflection. It helped us to reflect acerca de nuestro encuentro con Jesús, about our encounters with que Jesus. si había sido genuino o no estábamos seguros. If our encounters had been genuine or if we were unsure. Y déjenme decirles, cuando tenemos un encuentro con Jesús, And let me tell you that when we have an encounter with Jesus, nuestra vida nunca será igual. our life will never be the same. Les voy a dejar con ese pensamiento y ya vamos a regresar a eso. I'm going to leave you with that thought and we're going to come back to it. Pero hoy quiero hablarles acerca de Pedro, el encuentro que él tuvo But today I want to talk about Peter and the encounter that he had bajo el siguiente subtítulo. with the following subtitle. El conocimiento de Jesús no es suficiente. The knowledge of Jesus is not enough. Y como estamos hablando acerca de cómo esto se ve reflejado en nuestro testimonio, And as we've been talking about how this is reflected in our testimony, muchos conocemos de Pedro, ¿verdad? Discípulo, Simón, many of us know about Peter, right, who's a disciple, Simon. pero nunca voy a asumir que todos lo sabemos, así que voy a hablar un poquito de eso.
But I'm never going to assume that we all know everything about him, so I'm going to talk a lot about this. Sabemos que Pedro era de Bethsaida. Bethsaida, una ciudad. We know that Simon Peter was from Bethsaida, Y que estaba casado and that he was married, y que se dedicaba a la pesca. and that he was a fisherman. Y también vemos que a través de su ejemplo de vida en la Biblia, And we know that through his life that we see in the Bible, vemos que era un personaje apasionado, we see that he was a person who was very passionate, algo positivo, ¿verdad? Pero también puede afectarnos a veces si no lo usamos para bien. which is something positive but can also affect us if we don't use it for good. Era alguien entusiasta, He was someone who was really enthusiastic. era un poco necio, He was a little bit stubborn. era impulsivo, He was impulsive. era atrevido He was, bold. e incluso muchas veces era bastante imprudente. And many times he was also really imprudent. Imprudent, right? Entonces, no se sabe mucho más de la historia de Pedro antes de su encuentro con Jesús. We don't know a whole lot about the story of Peter before his encounter with Jesus. Pero los académicos proponen que Pedro estaba pasando por un momento muy difícil. But the academics say that they're pretty sure that Peter was passing through something really difficult, going through something. Y mientras vamos a ir preparando un pequeño video que les voy a poner, And we're going to be preparing a little video that I'm going to put on for you guys. entonces, en el momento que Pedro estaba pescando y se encuentra a Jesús, In the moment that Peter was fishing and he finds himself with Jesus, se arma una hipótesis de que Pedro tenía problemas financieros muy graves. there's a hypothesis basically that Peter had some financial problems. Y que eran de cárcel, hasta incluso de muerte, esas deudas. And that these were debts that were like maybe prison, maybe even death. Y que básicamente este era uno de los momentos más críticos, más bajos de su vida. And this was one of the most critical moments, one of the lowest moments of his life. Por eso es que él, dicen que estaba pescando toda la noche. And this is why they said that he was fishing the whole entire night. Cuando recuerdan que hay un diálogo con Jesús, le dice, hemos estado pescando toda la noche y no hemos logrado conseguir nada. And so remember that whenever Jesus comes, he tells him, like, I've been fishing all night long and I haven't been able to catch anything. Porque no era adecuado realmente pescar en la noche, pero era una urgencia en su momento, para su vida. It wasn't good for them, it wasn't adequate for their conditions to be fishing at night, but he needed it in his life. Entonces en ese momento Jesús iba pasando por ahí, dice, y estaba predicando a las multitudes. And so in that moment, Jesus was passing through there and he was preaching to the crowds. Y les pidió el bote para poderles predicar a la multitud. And he asked Peter for his boat to be able to preach to the crowd. Y está el video que les quiero poner. No sé si And me ayudan so, con las luces, por here's favor. the video that I want to put on for you guys. No tengo nada en su contra, maestro. Pero hicimos eso toda la noche y nada. De acuerdo. Si eso quieres.
Gloria. Ready? Gracias. Las luces, por favor. Ese es el encuentro que tuvo Pedro con Jesús. This is the encounter that Peter had with Jesus. Y creo que cuando tenemos ese encuentro con Jesús, ese es el primer sentimiento. No somos dignos ni siquiera estar en su presencia. And I think that whenever we have this kind of encounter, our first thought is always, I'm not worthy of even being in your presence. Y esa no fue la única vez que Jesús restituyó a Pedro. And this was not the only time that Jesus Restauró. restored Peter. Jesús ve en nosotros Jesus sees in us lo que nadie más ve. what other people do not see. Irving compartía de esto. And Irving shared about this. Sino que las cualidades que nosotros alcanzamos de ver, The qualities that we can see, y que acabo de nombrar acerca de Pedro, de que era entusiasta, necio, impulsivo, then what I just was saying about Peter, that he was enthusiastic, that he was stubborn, that he was impulsive, Jesús no lo vio así. Jesus did not see it like Jesús that. lo vio como una roca firme y fiel. He saw him as a firm rock. Y por eso le dije, te llamaré Cefas, que significa roca. And that's why he said, I will call you Cephas, which is rock. Y Pedro lo siguió instantáneamente, And Peter followed him instantly, porque él sabía que no hay nada mejor fuera de él. because he knew that there was nothing better outside of him. Y por los siguientes 3 años del ministerio de Jesús estuvo junto a él en todo momento. And for the next 3 years of Jesus' ministry, he was together with him, Pero también estuvo por el resto de su vida. but he was also with him for the rest of his life. Pedro era un líder nato, Peter was un líder natural. a leader, a natural leader. Era parte del círculo íntimo de Jesús, se convirtió de esos 3 especiales, He was part of Jesus' inner circle. He was one of the 3 special, junto a Jacobo y junto a Juan, together with John en Jacobo, James. and James. Y también Pedro y Juan, si no lo recuerdan, fueron los que ayudaron a preparar la Santa Cena. Peter and John were the ones who helped to prepare for the Last Supper. Ese fue un privilegio que se les dio. This was a privilege that they were given. Pero no significa que después de este encuentro Pedro fue perfecto. But this doesn't mean that after this encounter, Peter was perfect. Por el contrario, más bien se revelaban tantos aspectos que él necesitaba entregar. On the contrary, it showed so many aspects of him that he needed to fix. Y Jesús fue muy paciente con él. And Jesus was very patient with him. Fue paciente con él 3 años, He was patient with him for 3 years, más. and even more. 10 años, 10 years? más. More. Fue paciente toda su vida. He was patient with him his whole life. Y mi pregunta es, ¿nosotros hacia los demás? And my question is, from us toward other people. A veces nos frustramos porque queremos que las personas sean diferentes de acuerdo a nuestros estándares. And sometimes we get so frustrated because we want someone to be different according to our standards. Empezamos a juzgar, empezamos a señalar, We start to judge and we start to point, y nosotros ni podemos con nosotros mismos. and we can't even do it with ourselves. Y Jesús demostró una y otra vez ser paciente con Pedro. And Jesus showed us over and over that he was patient with Peter. Entonces, mi primer punto es que nuestro encuentro con Jesús no significa perfección. So my first point with this is that our encounter with Jesus does not mean perfection. Significa el inicio de un proceso. It means the beginning of a process. Entonces Pedro, como les dije, tuvo muchos errores y difíciles And Peter, as I said, had many errors y and muchas lecciones difíciles. difficult lessons. Y una de las más difíciles, recordemos que negó a Jesús 3 veces. And one of those lessons was that he denied Jesus 3 times. Recordemos que siempre estaba listo era impulsivo, sacó la espada. Jesús, no permitiremos que nada te pase. Remember that he was impulsive. He pulled out his sword and said that we won't let anything happen to you, Jesus. Impulsivo significa que no pienso antes de actuar. Impulsive means that he didn't think before he acted. Estaba buscando la diferencia entre impulsivo y compulsivo.
I was looking at the difference between impulsive and compulsive. Y compulsivo, la diferencia es que sí se piensa antes de actuar. And compulsive is that you do think before you act. Pero por alguna razón tengo que hacerlo. But for some reason I have to do it. Y el impulsivo, no, él solo actúa o dice las cosas y ni pensó que era lo mejor. And impulsive is that they don't think about the things, they just think it and they do it. Entonces significa un proceso de santificación. So this means a process of sanctification. Y este proceso de santificación es un proceso constante hasta que Jesús venga. And this process of sanctification is a constant process until Jesus comes. Por lo tanto, no pretendamos ser perfectos. So we don't pretend to be perfect. Entonces, a pesar de esto, de estas imperfecciones y errores de Pedro, So even though he had all these imperfections, Pedro permaneció en Jesús Peter abided in Jesus, y fue constante and he was porque constant sabía que Jesús es su única esperanza. because he knew that Jesus was his only hope. Entonces, nos lleva toda la vida. So this is something that takes our whole lives, Y a Pedro le llevó toda la vida, les dije. and it took Peter his whole life. Entonces, porque incluso más adelante cuando Jesús se fue y le envió al Espíritu Santo, So even when Jesus left and he sent the Holy Spirit, Pedro siguió equivocándose. Peter continued messing up. En Gálatas 2, In Galatians 2, versículo del 11 al 14, para los si andan su Biblia, también lo pondré aquí. from verses 11 to 14, whoever doesn't have your Bible, we have it up here. Pablo, del que se predicó el domingo pasado, Pablo, that we preached about last week, decía a los Gálatas, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en su cara su comportamiento condenable, el apóstol Pedro. but when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. He's talking about the apostle Peter. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles, but when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. Es decir, imagínense que como él era judío, And it's like saying, just imagine, because he was Jewish, pero Jesús había dicho que no había diferencia ya, que todos los gentiles, las demás razas, éramos uno solo. and Jesus had explained that it didn't matter anymore, that the Gentiles and everyone were all the same, Entonces all one. podíamos estar juntos. So they could be together. Pero la presión siempre de los judíos religiosos, But the pressure that he felt from the Jewish religious people, él, cuando estaban cerca de él, ya decía, no, yo solo me siento entonces con los judíos y dejo a los gentiles. and whenever they were there, he would say, oh, I'm only going to sit with the Jews, and I'm going to leave the Gentiles to the side. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro como su ejemplo, ¿verdad? En su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. And the rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy. Básicamente está llamando aquí a Pedro, lo está llamando hipócrita. Basically, here he's calling Peter a hypocrite, El apóstol, and he's an apostle. ¿verdad? A veces ponemos la barra nosotros tan alta para los líderes cristianos And sometimes we put the bars up so high for Christian leaders, y se nos olvida que al final todos somos iguales, somos humanos. and we forget that in the end, all of us are equal. We're humans. Los roles solo son diferentes roles, o sea, los nombres solo son diferentes maneras de servir. The roles are all just different roles. The names that we have are just different ways that we can serve. Entonces Pablo dice, cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? But when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, if you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? Básicamente, imagínense, ¿verdad? Esto no sucede hoy en día. Basically, just imagine this. This does not happen today. Pablo lo estaba exhortando porque se había hecho más estricto religiosamente. Paul was exhorting him because he had become more strict, Religiosamente. religiously strict.
A nosotros nos parece normalmente cuando entre más religiosos somos, estamos más cerca de los estatutos de Dios. A lot of times we think that the stricter that we are religiously, the closer we are to the Lord. Y esto es lo que estaba sucediendo con Pedro. And that's what Peter was going Y through. Pablo le está diciendo, no, estás saliéndote de lo que Jesús nos enseñó. And Paul was saying, no, you are going away from what Jesus taught us. En el versículo 16, And then in verse 16, siempre de Gálatas, always still in Galatians, le dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, pongan mucha atención a este versículo, sino por la fe en Jesucristo. No somos justificados por las obras, por la fe. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. pay really close attention to this verse. It says, yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law no one will be justified. Se tomó el tiempo de explicarle, ¿verdad? Nuevamente. He took his time to really explain that again, right? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Why am I talking about Porque this? esto es parte del proceso de crear un testimonio, Because this is part of the process of creating a testimony. parte de aprender y ser humildes y reconocer que necesitamos quitarnos el lastre mutuamente que nos estorba. Part of the process is to be humble and to learn and to have to take off the waste of our past. Y el 21, And in verse 21, Pablo termina diciendo esto, ya haciendo una declaración. Paul continues to say this. This is a declaration. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante ley, Cristo habría muerto en vano. I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Entonces, si estamos condenando a la gente porque no está cumpliendo la ley, So we're condemning people because they're not fulfilling the law. estamos diciendo, no, lo de Jesús no fue suficiente, su sacrificio. When we do that, we're saying, no, Jesus, your death wasn't enough. Entonces, Pedro necesitaba este recordatorio. So Peter needed this reminder. Es decir, toda su vida iba a servir, incluso estos lados negativos, So his whole life was about serving, even the negative side of it. y iba a servir para crear un testimonio para la gloria de Dios. But he was serving so that he could create a testimony for the glory of God. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? So what am I trying to tell you with this? Que aunque nos equivoquemos, That even though we mess up, aunque pequemos, even though we sin, sepamos que Dios lo va a convertir en un testimonio. No nos quedemos ahí. that we know that God is going to turn it into a testimony. We should not just stay there. Entonces, no estoy haciendo alusión al libertinaje y a hacer abuso de la gracia, que de eso vamos a predicar en la próxima serie. And I'm not trying to tell you to abuse like the liberty that we have. We're going to talk about this in our next series of sermons. En Romanos, ¿verdad? Pablo habla de esto. In Romans, when Paul talks about this. Pero estoy hablando de que no nos quedemos ahí decepcionados en el pecado, But I'm saying, like, let's not stay stuck there, disappointed with our sin. sino que sigamos esforzándonos para seguir a Jesús. We need to continue on strengthening ourselves with Jesus. Entonces, ¿cuál fue la clave para que la vida de Pedro se volviera un testimonio de Jesús? So what was the key so that the life of Peter could be converted into a testimony of Jesus? La respuesta más común que utilizamos hoy en día, The most common answer that we use today, o terrenalmente hablando, like earthly speaking, es el conocimiento de Jesús. is the knowledge of Jesus. Entonces, la clave para que permanecer en Jesús es conocer de Jesús. The key for being able to abide in Jesus is knowing Jesus. Y déjenme decirles que no, And let me tell you that no. no es eso. Es importante, pero no es la clave. It's important, but it's not the key. Por eso el tema, el subtítulo era el conocimiento no es suficiente. And that's why the name of this was that the knowledge of Jesus is not enough. Entonces, recordemos a Pablo, el que se predicó el domingo pasado. So let's remember about Paul that we talked about last week. Era un hombre lleno de conocimiento, era un fariseo.
He was a man who knew so much about Jesus. He was a Pharisee. Tal vez más conocimiento que cualquier otro. Maybe he knew more about Jesus than anyone else. Imagínense, quien estaba matando a los cristianos era uno que se llamaba decir seguidor de Dios. Imagine that this guy who was killing Christians was someone who said, I know a lot about Jesus. About God. I love God. O sea, él no era un romano, sí tenía ciudadanía romana, pero no era un romano matando a los judíos. He was not a Roman. He was a Roman citizen, but he was not just like a Roman killing Jews. No era un gentil extraño, He wasn't a Gentile who was strange to them. era otro religioso He was another religious. que en su mente That in his mind, él estaba haciendo lo correcto. he was doing what was right. Estoy defendiendo la I'm- Biblia a capa y espada. I am defending the Bible with my sword and blade. Estoy defendiendo a Dios. I'm defending God. ¿Verdad? Qué difícil poder decirle, no, no era así, pero parecía que estaba en lo correcto según él. But it's so difficult for him to realize that it wasn't the right because according to what he believed was right, he was doing the right thing. Pero entonces el conocimiento no fue suficiente. But so we know that the knowledge was not enough. Pedro tenía conocimiento. Peter had the knowledge. Un poco. A little bit. No era tan letrado como Pablo, He wasn't so wise like Paul. pero de hecho en Hechos 4:13 But actually in Acts hay un 4:13, momento donde él está ante el consejo del Sanedrín, de los fariseos, there was a moment where he was before the council of the Pharisees. y los iban a apedrear, los estaban acusando para meterlos en la cárcel y apedrearlos. They were going to stone him. There was a time where they were like judging whether to put him into the prison. Y él se estaba defendiendo. And he was defending himself. Y dice el versículo 13, And it says in verse 13, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated common men, they were astonished and they recognized that they had been with Jesus. Entonces la clave no era el conocimiento, So the key was not the la knowledge. clave era la revelación. The key was the revelation. Entonces el conocimiento sin revelación So knowledge without revelation no transforma. does not transform. Y la revelación nos viene a través de su Espíritu Santo. And the revelation comes through the Holy Spirit. La revelación viene a través de la relación con Jesús. Revelation comes from relation with Jesus. La autoridad que presentaban Pedro y Juan es porque habían estado con Jesús. The authority that John and Peter had was because they had been with Jesus. Esa era la clave. This was the key. En 2 Pedro 1:5, In 2 Peter 1:5, ya Pedro está hablando un poco al respecto de esto. Peter is talking a little bit about all of this. Precisamente por eso dice, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge. El entendimiento, dominio propio, el dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios. And knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness. A la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. And godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Y el versículo 8, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. A mí me gusta hacer como que un esquema de las cosas. Así funciona mi cerebro. I really like to do like a, ¿cómo se diría esquema? Like a chart, yeah, like a chart in my head of these. Entonces, y pueden hacerlo ustedes porque todas estas cosas So you can do it too because all of these things, básicamente es como una secuencia. it's basically like a sequence. Y yo la separé aquí.
That's what I was looking for. And I separated them out right here. Entonces él empezaba diciendo que nuestro fundamento tiene que ser la fe. And this is basically saying that our foundation has to be faith. Obviamente dice, a esa fe And so then obviously from this faith, agréguenle virtud. we need to add virtue. Todos aquí tenemos fe, ¿verdad? All of us have faith, right? Ok, entonces a esa fe que tenemos, agreguémosle virtud. So now to that faith that we have, we need to add virtue. ¿Y qué es la virtud? Es la disposición de hacer algo bueno. So what is virtue? It's the disposition to do something good. Entonces la disposición de seguir a Jesús. So like the disposition to follow Jesus. Dice, a esa virtud, a esa disposición, agréguenle entendimiento. So now to that virtue or that disposition, add knowledge. Or Y no, wait, understanding. understanding. ¿Qué significa? ¿Qué es el entendimiento? Es comprender, es analizar, es aprender. So what is understanding? It's analyzing and learning and understanding. Entonces, cuando tenemos la disposición, empecemos a meditar, a analizar, a decir, Dios, ¿qué me estás diciendo? So we start to meditate and analyze and say, God, what are you telling me? A ese entendimiento, dice, agréguenle dominio propio. So now to that understanding, we add self-control. ¿Por qué? Porque el dominio propio es controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Because self-control is being able to control our thoughts, our emotions, our feelings, and our actions. Si se fijan, opuesto a lo que nos dice el mundo, ¿verdad? So it's really the opposite of what the world says, right? Porque el mundo siempre dice, sigue tu corazón. Because the world often tells us, follow your heart. Es decir, si yo me siento así, tengo que hacer lo que siento. It's like saying, if I feel like this, well, I have to do what I feel. No, las emociones son para que yo tenga señorío sobre ellas. But emotions are so that I can be the Lord over this. Son maravillosas las emociones, They're marvelous, our emotions. pero tenemos que aprender a procesarlas. But we have to understand and learn how to process Entonces them. por eso ocupamos el dominio propio, para ser intencionales. So this is why we need self-control, to be able to be intentional. Entonces cuando estamos haciendo esa práctica de dominio propio, So when we start to do this practice of self-control, dice Pedro, agréguenle constancia. then Peter says to add steadfastness. ¿Qué significa? Es difícil a veces, ¿verdad? Con dominio propio nos sentimos frustrados, decepcionados, etcétera. And it's really difficult. Sometimes we feel frustrated with our self-control. Entonces, dice agréguenle constancia, y la constancia es voluntad de continuar. And what is steadfastness? It is the willingness to continue. Dice, y a esa constancia agréguenle devoción a Dios. And to the steadfastness, he says, add devotion to the Lord. Es decir, no voy a poder ser constante sin una devoción a Dios. It's saying I won't be steadfast if I don't have devotion to the Lord. Entonces, le estoy agregando un elemento para que me ayude a ser constante. So I'm adding an element so that it can help me to be steadfast. ¿Y qué es la devoción a Dios? Es el amor, es la admiración, es la adoración de estar con Dios. And what is devotion to God? It's love, it's adoration, it's devotion. Y qué tremendo que a veces decimos, voy a hacer mi devocional esta mañana. And it's like whenever I say, I'm going to do my devotion this morning. Devoción es un disfrute, es algo que, wow, quiero ir, estar allá en su presencia. Devotion is honestly enjoying it and saying, oh, I just want to be in your presence. Quiero dedicarme este tiempo a Dios. I want to dedicate this time to you, God. Y dice que a esa devoción agréguenle afecto fraternal. And so then to this devotion it says to add brotherly love. Entonces, ¿qué significa? Que de ese devoción a Dios voy a tener cuidado por los demás hermanos en la fe. So it means from this devotion to God, I'm also going to want to care for my brothers in faith. Porque el amor fraternal es de familia. Because brotherly love is family, right? Pero estamos hablando de familia espiritual. But we're talking about spiritual family. Entonces tengo que agregarle a eso, hey, ¿quién necesita una palabra de ánimo? ¿A quién puedo llevarle este amor que de Dios? So then we add to that, like, who needs an encouraging word? I need to say these loving words that I have to someone here. Y a ese efecto fraternal él termina, agréguenle amor. So then to this brotherly love, it's just to add love. Y acordemos porque Pablo dice, sin amor nada somos. Because remember that Paul says, without love, we're nothing.
Entonces pueden hacerle un esquema bonito y analizarlo más profundamente. So this was a sequence that was really beautiful for us to be able to analyze it and understand it. Esto construye nuestro conocimiento en 2 Pedro 1:12. This builds our knowledge according to 2 Peter 1:12. Dice, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. He says, therefore I intend always to remind you of these qualities, though you know them and are established in the truth that you have. Además, considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. I think it right, as long as I am in this body, to stir you up by way of reminder. Cuando uno hace eso es porque sabe que es sumamente importante. When someone says this, it's because we know that it's incredibly important. Y si Pedro dijo eso, que tengo la urgencia y siento la necesidad que tengo que recordarle estas cosas antes de morir, And if Peter says this, like, I have this urgency to tell you this before I die, es porque es importantísimo, amados. it's because it's incredibly important. Y yo espero que esta mañana podamos escuchar realmente qué nos está diciendo aquí Pedro. And I just hope this morning that we can really hear this message that was so important that Peter shared Es que with miren, us. nosotros no podemos, nuestro testimonio carece de valor. Our testimony, Carece de valor it's not as valuable si no están estos elementos. without these elements. Porque si no vamos a terminar hablando de nosotros mismos. Because if not, then we're just going to be talking about ourselves. Y empiezo a compartir mi testimonio y yo soy la víctima. And I will start to share my testimony about how I'm a victim. Pero qué bueno es Dios que me ayudó. But how great is God who helped me. Y ahora Él me tiene aquí enfrente dando victoria por And victoria. Now He has me here in front telling you about victory and victory. ¿De quién estamos hablando? De yo. But then we're just talking about ourselves. Y voy de victoria en victoria y empiezo a celebrar y ahí está, adórenme, yo me adoro porque Dios me llevó, pero mire, soy yo. But then we start talking about it and we're like, look at me. I adore God because He got me here. And I adore myself. And really, who am I talking about? It's always me. Y entonces tenemos un montón de personas queriendo lo mismo. And we see a whole lot of people who are doing the same thing. Uy, yo quiero esas recompensas. And we see a whole lot of people who are like, ooh, I want that. I want those awards, yeah. Es decir, quiero a Dios por lo que me puede ofrecer. And it's like saying, I want God but for what He can offer me. Qué triste. And that's so sad. Pero cuando es Jesús el But centro, when it's Jesus who's really the center of our lives, va a ser un resultado de esto. it's going to be a result of this. Sí, Jesús hizo esto en mí, Yes, Jesus did this in me, pero para su gloria, but for His glory, no porque yo quiero triunfar. not because I want to Y triumph. si esto significa que más bien voy a perecer, But if this means that I am going to perish, perish, que así sea. and then let it be that way. Tremendo poder decir eso, ¿verdad? It's horrible to say this, right? Y ya voy terminando. And now I'm finishing. Entonces quiero que cobren ánimo, I want you guys to be encouraged porque sí, el pecado nos desanima. because the sin can discourage us. El pecado es el que nos hace enfocarnos en nosotros mismos. Sin is what makes us focus on ourselves. El pecado distorsiona nuestros testimonios. Sin distorts our testimonies. No le den más vueltas al asunto. Like, let's not turn over anymore the Están issue. enojados, If you're angry, si están resentidos hacia alguien, if you're resentful towards someone, si están frustrados, if you're frustrated, no es nada más ni nada menos que el pecado. it's not anything more or less than sin. Entre más rápido lo reconozcamos, más rápido vamos a poder hacer algo al respecto. The quicker that we can recognize this, the quicker that we can do something about it. Porque lo que pasa nuevamente, tendemos a tener un pensamiento de víctima. What happens normally is we tend to have the thoughts of a victim. No, pero es que esa persona fue la que me hizo esto y yo estoy aquí, Dios, tratando de seguirte.
no, but it's because this person did this to me and I'm here and I'm just trying to follow along. Es el pecado de que yo soy ídolo, que yo creo que necesito esto. It's a sin that makes the idol in our lives believe that we have to continue in this cycle. Es el pecado del orgullo muchas veces. And it's the sin of pride many times. Pero permanezcamos en comunión con Él. But let's abide in Him. Y va a empezar a cambiar esta perspectiva. And He's going to begin to change this perspective. Recordemos que Dios nos está moldeando, Let's remember that God is molding us, incluso en medio de nuestro pecado. even in the middle of our sin. Entonces regocijémonos en todo momento So let's be joyful in every moment, y testifiquemos acerca de las cosas que están pasando. and let's be a witness to all the things that are happening. El enemigo quiere que lo ocultemos, porque sí, el pecado es vergonzoso. And we don't want to hide it, or sometimes we want to hide it because the sin is shameful. Pero, nuevamente, ¿se trata de nosotros entonces? But really then it's about us, right? Se trata de Jesús. It's about Jesus. Entonces, si estamos en dificultad, So if we are in a difficulty, les voy a dar la solución. we know the solution. Les voy a dar la solución. I'm going to give you the solution. Refugiémonos en Dios y Let's- agradezcamos. Find our refuge in God and we thank Him. Si estamos en celebración, If we're in celebration, refugiémonos en Dios y agradezcámosle. let's find our refuge in God and thank Him. Si estamos en pecado, If we're in sin, ¿qué creen? Refugiémonos en Dios y agradezcámosle. Y We find es our decir, refuge y in en God. todo momento, and in every moment, refugiémonos en Dios y we agradezcámosle. find our refuge in God and we thank Him. Solo queremos agradecerle después de lo difícil, ¿verdad? Many times we just want to thank Him after the difficult thing. Es decir, en medio de la prueba o de la dificultad, And so we're saying in the middle of the problem or the difficulty, es difícil agradecerle a Dios. it's really difficult to thank God. Le agradecemos ya cuando pasamos de eso. We thank Him like once we've already passed through the thing. Algunas veces ni ahí. Sometimes we don't even do that. Pero le decimos, Dios, gracias porque pasé esa prueba, esto me sirvió para esto. But we do say like, thank you God because this test or this difficulty helps me get. Pero qué interesante sería Here. decir, Dios, gracias porque estoy pasando por esto, no sé cuál es el resultado, pero sé que algo estás haciendo. And how difficult is it for us to say like, thank you God because I'm passing through this right now, I'm going through all of this, and I have no idea what you're going to do with it, but I thank you because I know you do something. No se dejen hundir por el pecado. Don't let yourself be buried in your sin. Me lo digo a mí mismo primeramente. And I tell myself this first. Nuestro reto, uno de los retos más grandes como cristianos, One of our biggest challenges as a Christian, escuchen bien, es creer en el Evangelio. listen to this well, is to believe the gospel. Porque creímos cuando aceptamos a Jesús. Because we believed when we met Jesus. Pero nuevamente el enemigo y el mundo siempre está tratando de distorsionar la verdad. But again, I say the devil and the world are always trying to distort the truth. Es mantener esa creencia constantemente en la verdad del Evangelio. It's keeping this constant belief in the truth of the gospel. En el camino, On the way there, a veces le añadimos al Evangelio sometimes we can add to the gospel porque nos sentimos orgullosos. because we feel prideful. No, recuerden todos cuando recién eran unos recién convertidos. Recordemos cuando éramos recién convertidos. Let's all remember when we were recently converted. Lo puedo hablar por mí. Miraba a todo el mundo con compasión y con misericordia y con amor. I can speak for myself. I looked at everyone with compassion and mercy. Porque no podía creer que yo había recibido esa misericordia en mi vida. Because I could not believe that I had received this mercy in my life. Pero con el tiempo, como ya me llené de un conocimiento, But with time, because I was filled with like knowledge, no, qué bárbaro, ¿cómo vas a hacer esos errores si ya tenés 2 años de ser cristiano? I would be like, "Ugh, this is so frustrating. How are you doing this if you've already been a Christian for 2 years? Y empezamos a juzgar, a juzgar, a juzgar. And we start to judge and judge and judge. Eso no es amor. That's not love. Hey, te caíste, vení, te voy a ayudar. Te voy a amar en medio de tu pecado. And it's more like saying, hey, what are you going through? I'm going to love you and I'm going to support you in the middle of your sin. Entonces, regreso a donde comencé.
So I'm going to return to where I started. Y ya estoy terminando. And I'm Gracias, finishing. gracias por su paciencia. Thank you for your patience. No he terminado, pero I haven't finished yet. ya me están cortando. ¿va? You're cutting me off, right? Voy a regresar. Es decir, cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida no será igual, les dije al inicio. Whenever I started, I said, when we have an encounter with Jesus, our lives will not be the same. No necesariamente por nuestro exterior, por nuestras acciones. It's not necessarily for our exterior, ourselves. Aquí les voy a decir lo que dijo Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. And I'm going to say what Jesus said, whoever has ears to hear, listen. Entonces, no es que mi vida va a ser diferente totalmente por las acciones que yo tenga en mi exterior. So it is not necessarily that my life is going to be different for the actions that I have on my outside. Obviamente eso va a ser evidencia de la transformación, This is obviously going to be an evidence of the transformation. pero no está en ustedes ni en mí ni en nadie juzgar esas acciones. But it's not in you or in me or in anyone to judge those actions. La vida no va a ser igual porque nuestro corazón ha cambiado, Our life is not going to be the same because our heart has changed. porque nuestra perspectiva de la vida es diferente. Because our perspective in life is different. Porque cuando pecamos, Because when we sin, nos dolemos, we are hurting ourselves. nos sentimos mal, We feel bad. porque el Espíritu Santo nos convence del pecado. Because the Holy Spirit is convincing us of our sin. No es igual porque nuestro corazón nos dice: quiero ir hacia Jesús. It's not the same as when our Holy Spirit says, I want to go to Jesus. No es igual porque, como Pedro dijo, aléjate de mí. It's not the same because like when Peter said, get away from me. No merezco estar en tu presencia, I don't deserve to be in your presence. pero la acepto. But I accept it. No nos quedemos con la parte de Dios, aceptemos el perdón de Dios. Don't stay in the part of I don't deserve it, but we accept the forgiveness of the Lord. Entonces tenemos un corazón renovado. So then we have a heart that's renovated, renewed. Es decir, And so that's like saying, si yo estoy actuando mal en el exterior, if I'm acting badly in my exterior, ustedes no saben cuánto me está doliendo en mi interior. you don't know how much it's hurting me on the inside. No saben cuánto estoy intentando honrar a Dios. You don't know how much I'm trying to honor God. No saben cuánto es mi batalla con mi propio pecado. You don't know how big of a battle I'm fighting with my Y sin. esta misma verdad para mí es para ustedes. And the same truth for me is the truth for you. Solo porque yo no mire a Irving desgarrándose todos los días por su pecado, Just because I can't see Irving every day fighting with his sin, o llorando ahí, pequé, perdóneme todo el mundo. or I don't see him there crying, saying, forgive me, I've sinned, forgive me the whole world. No puedo decir, no, es que este Irving no se está arrepintiendo. I can't say, oh, Irving is not repentant. Solo Dios sabe, ve los corazones. Only God can see your heart. Entonces nuestro corazón ahora es un corazón que anhela honrar a Dios, So now our hearts are hearts that desire to honor God, un corazón que anhela someterse a su voluntad, a heart that desires to submit itself before God, y un corazón que anhela glorificarle, and a heart that desires to y glorify Him, y que podamos dar testimonio por ello and that we can give testimony for it, de la gracia del Evangelio. and of the grace of the gospel. Termino con este versículo en Hechos 20:24. Pablo, I want to finish with this verse from Acts 20:24, where Paul, poderoso que podamos llegar a sentir este deseo ferviente así. it's so powerful that we can get to the point where we can Antes de feel este this. versículo, el Espíritu Santo lo estaba llevando a los lugares donde iba a ser maltratado, perseguido. Before this, the Holy Spirit was Lo estaba guiando a estos lugares peligrosos, the Holy Spirit was guiding them to these places that were really dangerous, porque iba a estar en cárcel, iba a ser apedreado y hasta probablemente su muerte. because they were going to be in jail, they were going to be stoned, and probably going to die. Y no me crean, lo pueden leer el versículo anterior después. And if you don't believe me, you can go back and read the verse before this. Pero después dice, no importa, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio
oficio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Ese es el testimonio que estamos queriendo hablar a través de esta serie. This is a testimony that we've been wanting to talk about through this series. Que todos de aquí podamos decir, voy a testificar de la gracia del Evangelio de Dios en mi vida. That all of us can say that I'm going to testify to the glory of God in my life. Su gracia me restauró. His grace restored me. Y de eso vengo a hablarles. Y de eso vengo a hablarles. And this is what I come to talk to you about. Pongámonos de pie. Let's stand up. Vamos a orar. Padre, te agradezco Father, I thank you por tu palabra. for your word. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas con tanto amor, Thank you, Father, because you teach us with so much love, con tanta paciencia, with so much patience, para que podamos crecer en el conocimiento espiritual. so that we can grow in spiritual knowledge. Queremos venir ante tu presencia esta mañana, We want to come before your presence this pidiéndote morning, perdón, Señor. asking you for forgiveness, Lord. Porque muchas veces se nos olvida Because so many times we forget que hemos recibido un regalo que no merecemos that we've received a gift that we did not deserve. y perdemos la reverencia. And we lose the reverence. Perdemos, Señor, el sentido de admiración. And we lose the feeling of admiration. Perdemos, Señor, la perspectiva que nos has dado un privilegio. We lose the perspective that we've been here in privilege. Así que venimos pidiéndote perdón, Señor, por a veces seguir nuestras pasiones. So we come before you, Lord, asking for forgiveness because sometimes we follow our passions. Te pedimos perdón porque a veces ponemos tantas cosas como ídolos antes de ti, Señor. We ask you for forgiveness because sometimes we put so many things as idols before you, Lord. Te pedimos perdón porque muchas veces nosotros somos nuestro propio ídolo. We ask you for forgiveness because so many times we're actually our own idols. Gracias, Padre, por darnos el privilegio Thank you, Father, for giving us the y privilege la oportunidad de acercarnos ante ti and the opportunity to grow close to you, y que podamos crecer en nuestra relación contigo. that we can grow in our relationship with you. Eso es lo que tú deseas, This is what you desire como un Padre perfecto. as a perfect Father. Si nosotros como padres terrenales If we as earthly fathers y como hijos lo sabemos que esto es lo que desean nuestros padres, and as children we know this is what our fathers do, que permanezcamos en relación con ellos. that we abide in a relationship with you. Cuánto más tú, Padre perfecto. How much more you, perfect Father. Gracias porque todas las situaciones en nuestra vida Thank you because all the circumstances in our lives nos atraen hacia ti. attract us to you. Te amamos, Padre. We love you, Lord. Revélanos a través de tu Espíritu Santo Reveal yourself to us tu, through your ver- Holy tu Spirit, verdad, Padre. your truth. Gracias por tu perdón. Thank you for your forgiveness. Gracias por tu gracia. Thank you for your grace. Te rogamos que nos ayudes a entender tu gracia We beg you that you would help us to understand your grace para poder darla a los demás también. so that we can give it to other people as well. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen.